The House unanimously resolves that the government takes steps to introduce Romi Konkani in the schools in Goa, considering that Romi Konkani script is in use for more than 450 years in Goa and is responsible for the survival of Konkani language during colonial regime, and in accord with NEP 2020, which in para 4.11 has clearly delineated and recognized the need for effective educational benefits with the power of language in education with the words, it is well understood that young children learn in class non-trivial concepts. Yes, that is on the. अरे लिस्टा हा बाहेर ती वोटिंग मान बाहेर उडोवपाचे सगळी एक सस्पेंड कोते non-trivial concepts more quickly in their home language, mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue, yours will not go out, or that which is spoken by local communities, and in keeping with the desire to protect and retain Goa's ethos and identity, which also stems from the use of Romi Konkani. ह्या विषयाचेर परत एकदा ऑनरेबल मेंबराक हांव सांगता, कारण आम्ही आताच नाही. ना स्पीकर सर, मुख्यमंत्री let him speak. Every time you cannot, everyone want to speak on this. We want to speak. Please give us a right. Then you tell us what it is. We will accept. इंगा नाला केस्ताव द कोफुसाव जातले मातशे तेका उलोयन दी सारखे. स्पीकर सर, LOP खरे म्हणजे तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, how to behave in the house. Speaker sir, the rules, my thing was very simple. He had a right to speak. As leader of opposition, it is my right to protect an MLA in the opposition who has to be given a chance to speak. Why can't he put his views? Speaker sir, whatever it is his right. आता परत आणि एकदा विचारता, LOP चा राईट असा की गॅजेट फेकपाचे आणि फोडून उडोवपाचे. हय, हांव म्हणटा ठीक आसा, तुवें येवन तुका राईट आसा ती काडून तुमचेर मारपाचे. स्पीकर सर, पेपर काढून स्पीकराचेर मारपाचे. स्पीकराचे मारला कोणान मानाका, कोणाका तू कोणान स्पीकराचे मारला. स्पीकराचे तेणी आडयलो मरे. काय ना बिनाका तेणी आडयलो. काय नाही ना बिनाक तू स्पीकर ते उलोयन दी अंदाज आता फक्त नाही ना ते उलोयन दी आम उलोयतले मागीर तू उलोय यो सारको टॅक्टिक कोनेला खबर आहा ती तू एक मासे उलोयन हांव उलोवपाक नाका म्हणना, पण ताज्या पयलीं जस्ट एकदा हांव सांगता. ओके, द एड्युकेशन इन गोवा, द हिस्ट्री फ्रॉम द 1510 to 1975. ओके, PS वर्दे हे बूक आसा, जाय जाल्यार दोतोराकूय दिता. ओके, हे आतांचे न्हू आनी हे बूक हांवेंय बरोवंक ना, म्हाज्या सरकारानूय बरोवंक ना. ओके, द टीचिंग ऑफ कोंकणी इज सिलेक्टेड शूड बी थ्रू द देवनागरी स्क्रिप्ट. हे कंप्लीट पुस्तक जर वापरीत न्ही की व्हाय दे आर चूज एज अ पोएम. This is the education in Goa from 1510 to 1975. कोणान बुरेला PS वर्दे ते एक झाले. राव फुडल्या हा तो वर्दे तो एनवायरमेंट एंड सायन्स डायरेक्टर तो बुक बरयतालो. एनवायरमेंट बुक लिटरेचराचे बरोवपा लागलो. डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड सायन्स. Speaker sir, qualified to write. The court dismissed the petition on the ground of the violation of the constitution is not shown even in the petition on the same ground prevails that hence this petition is rejected. हे petition जे घातिल्ले पळय न्ही, जाय जाल्यार ताका डेट आनी येता दिता सगळे डिटेल्साची. हे petition जे आसा हायकोर्टात ऑन द सेम ऑन द रोमी कोंकणी हाजेर जे आहा हे petition. एक मिनिट, लेट मी क्लियर म्हणून तुका सांगला हे जाले. स्पीकर सर, कोंकणी लँग्वेज देवनागरींतल्यान ही जी अपेक्स बॉडी जी आसा पळय न्ही, ही साहित्य अकादमी आसा, आनी साहित्य अकादमींतल्यान कोंकणी ही देवनागरींतल्यानूच आसपाक जाय, आनी जी 8th शेड्युलान जी कोंकणी गेल्या ती देवनागरींतल्यानूच गेल्या. ताच्या खातीर शिकोवपा खातीर ही कोंकणी देवनागरींतल्यान आसची म्हणून आता जितके देवनागरींतल्यान कोंकणी शिकयता तांच्या खातीर सरकारा कडल्यान सगळी मदत ती सरकार सातत्यान करता. स्पीकर सर, दालगादो अकादमी ही रोमी कोंकणी जी आहा पळय न्हू ती आपल्या लोकल लेवलाचेर शिकयता, पण दालगादो अकादमीक सुद्दां सरकारान खंयसरूच ग्रँट ना म्हणूंक ना. दालगादो अकादमीक जी ग्रँट दिवपाक जाय ते आमी दिता. इट इज अ प्रायवेटली, जेंका कोणाक प्रायवेटली रोमी कोंकणी शिकपाक जाय तांकां सरकारान केन्ना ना म्हणूंक ना. दालगादो अकादमींतल्यान आमी सदोदीत हेका जो आसा पळय न्ही तो सपोर्ट करीत आयिल्ले आसा, आनी दालगादो अकादमीक हाज्याय फुडें ह्या विशयाच्या बाबतींत सपोर्ट जातलो. मोरेवर हे हांव आनी एकूच सांगता, in the year 1962, central government has constituted Jha Commission for the Secondary Education, and the commission has clearly recommended that Devanagari script should be the script of Konkani in education. Henceforth, so as far as education is concerned, its issue is resolved in 1962.
Okay, itself. अरे स्पीकर सर 2012 मनोहर पर्रिकरान सांगलोले pledge their support to introduce this. मनोहर पर्रिकर pledged. मागीर सांग आता उलोवपाक दिता. Speaker sir, sir, accordingly, the high quality textbook have been developed in the Konkani Devanagari script and concerned efforts being made and to bridge any gap between the language spoken by the child and the medium of instructions, thereby facilitating better learning outcomes is inclusively in the classroom. म्हणून हे टाइम टू टाइम म्हणजे 1981 बी एडवायझरी बोर्ड कोंकणी साहित्य अकादमी हांच्यानी अपेक्स नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हांच्यानी बी हो इश्यू रिजॉल्व केला आणि ताका लागूनच म्हणजे माझे सरळ म्हणणे आसा की देवनागरीक त्या खातीर जेंका रोमी कोंकणी जी शिकपाक जाय धालगोजो अकादमींतल्यान ते शिकयता आणि तांकां जी मदत सरकारान दिवपाक जाय ती दिता. हांगासर जाला कितें स्पीकर सर खंय तरी गोंयकारांच्या मदीं जी युनिटी आसा म्हाका एकदां असो भंय दिसता की कोण तरी डिवायड करपाचो प्रयत्न करता काय कितें. द पर्सन विथ द गोवन ओरिजीन आसूनी किंवा रोमी कोंकणी आसूनी गोंयकार हिंदू आसतलो क्रिस्तांव आसतलो मुस्लीम आसतलो तो युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फक्त नांवाक ना तर गोंयकारांचो जो आसा पळय न्ही हे सातत्यात पयलीं पासून म्हणजे हांव म्हणना की लिबरेट जावच्या पयलीं बी चवथीक वयताले फेस्ताक येताले क्रिसमसाक वताले एकामेका कडेन सातत्यात वयता आणि तेन्नाच्यान आतां पर्यंत पयलीं तर कोंकणीच्यो शाळाच नाशिल्ल्यो सगळे जाण मराठीनूच शिकले. म्हाका दिसता बाकीच्या सालसेतीन सुद्धा मराठी शाळा खूप मोठ्या प्रमाणात आशिल्ल्यो. कालांतरान सगळे जाण इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाले. इंग्लिशी कडेन शिफ्ट जाल्या उपरांत मदले जे भाशा आंदोलन जालें तातूंतल्यानूय बी म्हणजे भाशा आंदोलन जाता मराठी शाळा नॉर्थ सायडींतल्यान उरल्यो बट साऊथ सायडींतले सगळ्यांनी आपले मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन फॉर द प्रायमरी लेवल हे इंग्लिश मिडियम केले. आणि म्हाका दिसता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी NEP 2020 हाडली कित्याक तर रिजनल लँग्वेजी खातीर तेंच्यांनी वाव दिवपा खातीर NEP 2020 हाडली. आणि NEP 2020तल्यान माय भास जाका आमी म्हणटा घरांत ज्या भाशेंत आमी उलयता ओके ज्या कोंकणींतल्यान त्या कोंकणींतल्यान भुरगो शिकचो म्हणून तर देवनागरी लिपींतल्यान बरोवची. स्पीकर सर हांगासर म्हणजे आमी म्हणटा की ती देवनागरीत कित्याक तर आमी रोमी कोंकणी जी आसा आमी शिकोवंक कोणाक ना म्हणूंक ना तांच्यांनी शिकचें. आमी तालगाजो अकादमी त्या खातीर ग्रँटूय दिता तांच्यांनी ताका प्रायवेटली शिकपाक जाय तांच्यांनी शिकपाक कांयच हरकत ना आमी खंयसरूच ना म्हणूंक ना. ती तालगाजो अकादमी आनी विच इज ऑल्सो ग्रँट इज गिवन बाय द गव्हर्नमेंट. म्हणून ह्या हावजात माझी रिक्वेस्ट आसा जेका कोणाक आपलो विशय मांडपाचो तो मांड बट सरकाराचो विजन क्लियर आसा कारण देवनागरी स्क्रिप्ट जेन्ना 8th शेड्युलांत आसा देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणजे हांव सांगना 1962 जे जहा कमिशन फॉर्म जालें तेज्या वेळार तरी गोंयांत भाशेचो विशयच नाशिल्लो. तेन्ना खंय तरी 1961 गोंय जे आसा पळय न्ही हें सुरू जाल्लें आनी तेन्ना जे कमिशन बसलें आनी तेन्नाच्यान हे जे आतां सगळें चलत आयिल्लें आसा हाज्या उपरांत हे प्रूव जाल्लें आसा आनी आतां परत म्हणजे हे कित्याक विशय काढून लोकांच्या मदीं कन्फ्युजन क्रिएट करूंक सोदता हें म्हाका खबर ना. स्पीकर सर काही जाणांक जर फक्त राजकारणूच जर करपाक जाय आसत जाल्यार राजकारण करपाक जायते विशय आसा. फक्त राजकारण जे आसा हे खंय तरी भाशेच्या आधाराचेर आणि मनशा मदीं अशें डिवायड करून राजकारण करचें न्ही हे तरी म्हाका दिसता. कारण आमच्या गोंयकारांची युनिटी आमी पळयता आसत जाल्यार तो मिरामारचो स्टॅच्यू वचून पळयात द स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जो एके वाटेंतल्यान मशाल धरलेलो जो स्टॅच्यू आहा पळय न्ही तो गोंयकारांची युनिटी हायलायट करता. म्हणून जरी हांगासर म्हणजे पोर्तुगीज सुद्धा डिवायड करूंक शकले ना. म्हाका दिसता की अशा पद्दतीचे डिव्हिजनाचे राजकारण कोणी करचें न्ही आणि ते बी भाशे खातीर तर बिलकुल न्ही. म्हाजो विशय स्पीकर सर क्लियर आसा. सभापती हांव एक पयलें मातशें एक बॅकग्रावंड दिता. सगळे कम्युनिटी आसात ते आमचे सगळे समज आहात ते आमी एक सपन आहा की आमचे कितें आहा ते आमी काळजांतून भायर काडले आनी कितकोन भायर काडून जाता आमचे भाशांनी आनी आमचे भाशा आमचे लिपी आसा ते आमी कम्फर्टेबल ते आमी उलयतात आमी बरयतात. सो आतां हें बरोवपाक आमकां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 29 आमकां कॉपी दिता आमकां रायट दिता. One for you, one for speaker, and one for sir. How Article 29 वाचता. Protection of interest of minorities. Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof having distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Udale आता Constitution of Fundamental Right in Part 3. एक
उद्याची नोटिफिकेशन तेका झेरॉक्स करून दी 1545 an उद्याची नोटिफिकेशन पीजला त्याची कॉपी दी काढून रेकॉर्ड आसा 1545 1540 आणि 5 वर्सां पुर्तुगेज एक राजा आशिल्लो तेणे पारोकियल स्कुलान रोमी लिपीन बरोवपाक ते रेकॉर्ड आसा आमचे कडेन आनी आर्किवा पासून मेळटा आमचे आल्दोनचे कोमनीदार एक झगडी जाल्ली थिंगा 1911 ऑर्डर जाल्ली हांव ही कॉपी पासून दिता आनी ही गव्हर्नरा कडेन आनी पुर्तुगाला पासून मिनिस्टरा कडेन फुडें गेले कोण जोणकार जावपाचो हो न्ही जाय आनी हिंगा ऑर्डरान बरयला हांव मातशें वाचता पेज 517 आसा O documento do século XVII é certidão de um assento da comunidade de Aldona, datado 18 de setembro de 1601, escrito por Bast Akshikar em caráter de língua canara. Mulole, o document हाडला तो आहा ते वाचूं जाय हांव तूं ट्रान्सलेट करता म्हाका ना फाल पुर्तुगेज म्हणटा पुर्तुगेजान म्हणटा तो हे सांगता की 18 सप्टेंबराचे 1601 वर्सांचे डॉक्युमेंट बरयलोलो कोमनीदानीन इस्क्रिसांव केलो तो कोंकणी लिमी कोंकणी भाशांनी आनी रोमी लिपीन सो आमकां कळटा कितली वर्सां फाटीं पासून आमची कोंकणी बरोवन कित्याक हांव डॉक्युमेंटा बरोवन म्हणटा बेश्टो कोणागे सेंटिमेंट तेश कोन म्हणना डॉक्युमेंट आसा दाखोवपाक की हें आशिल्लें म्हूण उपरांत सोळाशे 22 एक बूक येयलो क्रिस्तान लिगवा ब्राह्मण कानारी म्हणलो हो पुस्तक 1622 बरयल्ले सो एश कोन बूक आसात आनी कितले आसात हिंगा हांव एक हें दाखयता तुमकां तुमी सगळे जाणात हांव सायबा पोलतोडी बेतांगार ते म्हजे ग्रेट ग्रँड मादरागे भाव ग्रेट ग्रँड अंकलान त्यांनी बरयल्ले आनी बूक हांव दाखयता तुका ते रोमी लिपींनी कोंकणीन बरयल्ले आनी फ्रांसेजान पुर्तुगेजान पासून बरयल्ले ना ते पयलीं पॅरिसान पब्लीश जाल्ले उपरांत गोंय पब्लीश जाल्ले आनी लेटर आहात ते सामके कोंकणी आमचे रोमी लिपी माते एक कॉपी दी Can you give a copy to Honorable Speaker? Machi, e copy di. You have given this copy. This starting up. Then later hate sokla. ते पोर्तुगीज ना Portuguese na. Te Konkani na ha. ते आता म्हाका पोर्तुगीज कशें येता म्हाका वाचूच जमाना जालें ते म्हणून म्हणटा Konkani asa. ते आता युरीक मातशें वाचपाक लायल्यार जाय म्हाका बरें दिसतलें Any. हांव उलयता उलोवपा हा डायवर्ट कोण आसा Same to on दाखवला. नाही नाही युरी नाल्यार अल्टरनेट दोगा पैकी एकट्याक वाचपाक दी दोतोर बरें पडटलें ते वाचतले दोगूय जाण होय आता हे पासून दाखयता तुका आमकां कळना केन्ना बरयले आनी सगळे वाचूनी रोमी लिपीन आसा एल्टन वाच राव ना एल्टन वाचता म्हणटा ना तू वाच रे वाचपाकूच तो हा तेगेलो हा मुगे कंप्लीट कोण दी वाचपाक आनी जाय 2 मिनिटांनी उलोवपाक कंप्लीट कांय करता न्ही आमचे गुलाब म्हणून मॅगझीन आसता ते गुलाबान पासून कितले आमचे गोंयकार फकत क्रिस्तांव न्ही गुलाबाक एडवर्टायजमेंट आमी दिता सरकार इन्फॉर्मेशनांतल्यान फकत न्ही हांव कितें म्हणटा गुलाब चलोवपाक आमीच स्पॉन्सर केला हांव जाणा एडवर्टायजमेंट दिता तुमी सपोर्ट करतात ना म्हणा तेच म्हण दिलीप बाब बोरकार सगळे उदय बेंब्रे सगळे रोमी लिपीन पासून बरयतात हांव हे दाखयता तुमकां सो सगळे मानून घेतात की 2 लिपी आसात म्हूण बरोवपाक
आमचे डॉक्युमेंट आसात ते हे करूं जाय कित्याक एक दिसा आमकां प्रॉब्लेम जातलो आमकां त्रास जातलो आमचे सेल डीड आसात आमचे टेस्टामेंट असतात आणि तुम्ही जाणात ऑनरेबल स्पीकर सभापती तूं जाणा की पुर्तुगेज ऑफिशियल लँग्वेज आसताले तूं केन्ना दुसरे भाशां पासून बरयता जाल्यार म्हणटा जाल्यार कित्याक सगळे बरयतात ते टेस्टामेंट बरयतात लेफ्ट सायडीन पुर्तुगेजीन बरयताले आनी रायट सायडीन तुगे तूं कितें म्हणटा तें बरयताले मराठीन म्हणल्यार मराठी बरयताले आनी तूं कोंकणी जाल्यार कोंकणी रोमी लिपीन बरयताले हांव तुका एक टेस्टामेंट आतां पासून केला तो दाखयता एक्सक्यूज मी कित्याक एक्झॅक्ट उतरां आहात तें घालूंक जाय आनी हें ट्रान्सलेशन करतात give one copy to speaker. पांचवो पानाचे चोय. Just give to speaker. Give to speaker. Copy just. तरी बरं ते एक गेलं त्या बोर्डात. TCP गेले. पांचवो. त्या बोर्डात तुझं सुजागात झालं. पांचवो पान मातशें चोय एक सायडीन आतां इंग्लिशीन बरयला आनी दुसरे सायडीन रोमी लिपी फेब्रुवारीचे 15 तारखेर 1963 वर्सा हे सगळे बरयलो आहा हिंगा म्हणून दाखयता आमचे रोमी लिपी पासून तेन्ना कोताले आयज पासून कोतात ऑनरेबल स्पीकर तुम्ही जाणात की आमचे मांड्या पासून रोमी लिपीन बरयतात आणि तियात्र आमचे आहात ते आमचे लोक तियात्र बार्देसी आणि साश्टीची डायलेक्ट असता म्हूण चड कोण लोक रोमी लिपीन बरयतात कांतारां आसात ते पासून रोमी लिपीन बरयतात आणि एक वन एक्ट प्ले म्हणटात ते बरयतात सो आमचे ती कल्चरल हेरिटेज आता NEP कित म्हणटा हांव तुका NEPची धाडटा दिता मातशें पळय दोतोर धाडटा खरें वाचूंक जायना म्हाका मातशें हँडरायटींग बरें आसपा जाय तेंचें अरे एक कोंकणीन बरयल मरे कोंकणी वाचना तूं पुर्तुगेज मरे काढून काय सांगता पुर्तुगेज टायमार ते एग्जाम दिताले बरोवपाचे एग्जाम तू हे पेज वाच हँडरायटींग बरें आसलेली दिल तेणे वाच ते पयले तू वाचून दाखय म्हाका आतां हांगासर राव म्हाका वाच म्हणून हांव हे NEPचे पेज काडल्या 4.11 मातशें पळया हांगा इंग्लिशीन देखो इंग्लिशीन वाचता इट इज वेल अंडरस्टूड that young children learn and grasp non-trivial concept more quickly in their home language mother tongue. Home language is usually the same language as the mother tongue or that which is spoken by local communities. However, at times in multilingual families, there can be a home language spoken by other family members which may sometimes be different from mother tongue or local language. Wherever possible, medium of instruction, at least until grade 5, but preferably till grade 8 and beyond will be the home language, mother tongue, local language. Thereafter, the home language, local language shall continue to be taught as textbooks including science will be made available in home language. So all efforts will be made early on to ensure that any gaps that exist between the language spoken by the child and the medium of teaching are bridged. In case where home language, mother tongue, textbook material not available, the language of transaction between teachers and students will remain the same, the home language, mother tongue, wherever possible. Teachers will be encouraged to use bilingual approach, including bilingual teaching learning materials with those students whose home language may be different from the medium of instructions. All language will be taught with high quality, all students. A language does not need to be medium of. Now look at this 4.12. As research clearly shows, children pick up languages extremely quickly between ages of 2 to 8 and that multilingualism has a great cognitive benefits to young students. आणि भुरग्यां तेन्ना ल्हान आसतना that's the reason mother tongue किता म्हणटात मायची भास किता म्हणटात
घारा उलयतात ते मायची भास ते रोखडे पिकअप करतात आणि तेच पासत हे जाता आमचे. सो मुझे अपील मुझे मागणे सगळ्यांक आमी पार्टी लायन्स क्रॉस करून आता रोमी लिपी इंट्रोड्यूस केल्या कित प्रॉब्लेम जातलो इस्कलान. फकत एक सेक्शन वयतलो. आयज तुम पळय कोंकणी आसा, थोडे फ्रेंच आसा, थोडे मराठी असतात. एक सेक्शन आसतलो ते भुरग्यांक कोण शिंकू जाय ते शिंक दी तांकां. कोण देवनागरी जाय जाल्यार देवनागरी. कित्याक आमचे आतां हे डॉक्युमेंट आहात ते आमचे वाचूंक जायना. मागीर आमी हायर करूं पडटले, भाड्यान हाडूंक पडटले लोकांक स्पेशली हाडपाक वाचपाक. मागीर ट्रान्सलेट म्हूण करपाक पडटलें आमकां. एसो डिफिकल्टी आसतलो कित्याक ते पुर्तुगेज डॉक्युमेंट आनी कोंकणी लोकांक पुर्तुगेज ते पडचना, ते कोंकणी वाचून कळचना तांकां. सो माय ओनली रिक्वेस्ट इज मुगे कितें मागणें कितें आमी सगळे एकठांय रावन हांव देवनागरी कार्ड म्हणना, हांव ऑफिशियल लँग्वेजाचें उलयना, हांव फकत कितें म्हणटा स्क्रिप्ट फॉर लर्निंग मातशें हें समजून घे इन स्कूल. स्पीकर सर, NEP जाल्या उपरांत हाजेर कमिटी फॉर्म जाल्ली आनी हातूंत सगळे एड्युकेशनिस्ट आशिल्ले. सगळ्या स्कुलांचे म्हणजे वेगवेगळे हेड्स ही कमिटी रिप्रेझेंट करतले, इन्क्लुडींग द डायसेसन सोसायटी मेंबर्स वर ऑल्सो ऑन दॅट कमिटी. आनी तेंच्यांनी सगळ्यांनी डिसायड करून हो विशय म्हणजे म्हाका दिसता लेजिस्लेचरांनी डिसायड करच्या पेक्षा एड्युकेशनली डिसायड करप हो योग्य आसता. कारण ते भुरग्यांक कितलींशींच वर्सां म्हणजे जशें 1962चो वयर हांवें झा कमिशनचो जसो रिपोर्ट दिलो तशीच ही कमिटी NEPची प्री प्रायमरी लेवल प्रायमरी लेवल एड्युकेशनिस्टांची कमिटी आशिल्ली आनी तेंच्यांनीच मेळोन नवीन एड्युकेशन पॉलिसी सुद्दां रिजनल लँग्वेजीन लायता आसतना ती देवनागरी लिपी आसची हें सांगता. दुसरें स्पीकर सर, हांव मुद्दामून विचारता की कोंकणी लँग्वेज इंट्रोड्यूस कर म्हणून खूब पयलीं पासून जर डिमांड आसत. पयलीं आसा ती देवनागरी कोंकणी म्हणजे आमच्या साऊथ गोवा सायडींतल्यान सगळ्यो शाळा मेजर ज्यो बंद पडल्या त्यो सगळ्यो साऊथ गोव्यातल्यो पडल्या, विशेश करून सालसेतांतल्यो पडल्या. सगळ्या जाणांनी भुरग्यांक डायरेक्टली फ्रॉम द डे वन इंग्लिशीन शिकपाक घातल्या. म्हणजे इवन दो ते म्हणजे तांकां सेकंड सब्जेक्ट थर्ड सब्जेक्ट खंयचो घेवपाचो हो सुद्दां प्रॉब्लेम आसा. ओके, फ्रॉम द डे वन फ्रॉम द प्री प्रायमरी लेवल इंग्लिशींतल्यान घालपाक लागलेले आसा. आमी आत्ता एट प्रेझेंट नो डाउट वी आर द लॉ मेकर्स, वी आर सिटेड हियर टू डू दॅट लॉ एंड एवरीथिंग, बट दे आर द एड्युकेशनिस्ट आनी ते ठरयतात की बाबा भुरग्यांक खंयची लँग्वेज बरी आनी कितें ती. त्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर आमी कन्सिडरींग द NEP जे सद्या डिसायड जाला तेंच्यांनी एड्युकेशनिस्ट सगळे बसून हितूर खंयचोच म्हणजे पर्टिक्युलरी हो आशिल्लो तो आशिल्लो न्ही, जाय जाल्यार परत एकदां ते काडून बसून एडवोकेट कालुसांनी फाटले फावटी एकदां न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या बाबतींतल्यो कमिटी ह्यो रिफरूय केल्ल्यो आनी तेन्नाय तेंच्यांनी सांगिल्लें ह्या हावजान म्हाका याद आसा त्या कमिटीनी जेन्ना देवनागरी लिपीक आसची हें ठरयलां हें सगळें कन्सिडर करून आमी जर तशें पळयत म्हणजे इवन दो हांव साऊथ गोवा नॉर्थ गोवांतलेंच सांगना तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी कोंकणी इंट्रोड्यूस केल्या उपरांत नॉर्थ गोंयांत सुद्दां कोंकणी शाळांक व्हडलो रिस्पॉन्स मेळूंक ना. खूब कमी जाग्याचेर प्रायमरी शाळा ह्यो कोंकणींतल्यान जाल्या, खूब कमी जाग्याचेर. म्हणजे 70रीन आमच्या एकूच कोंकणी शाळा सुरवात जाली, पण बाकीच्यो सगळ्यो म्हणजे मराठी शाळा खंयसर बंद पडूंक ना किंवा कोंकणी शाळा सुरू करता सुद्दां म्हणून त्या शाळेंत वचूंक ना. डिफरंट आसा. म्हणजे नॉर्थ गोंयांतले भुरगे प्रायमरी शिकपाक मराठी प्रिफर करता, कदाचित कोंकणी तांकां अडखळटा. आमी जर हें आनीक मोठें जर केलें आसत नो डाउट एट अ हाय लेवल इन MA इन कोंकणी दर इज इन द गोवा युनिवर्सिटी ऑलरेडी आसा, केप्यां कॉलेजीन आसा. म्हणून हांवें म्हटलें जेंकां रोमी कोंकणींतल्यान फाल्यां सकाळीं लिटरेचर जरी तयार करपाचो जालो आसत तुमी म्हणटा तशें इन फ्युचर केन्ना जावपाक शकतलें एट सर्टन लेवल ग्रॅज्युएशनाच्या उपरांत. आतां हे जे सगळे रोमी कोंकणींतल्यान बरयता पळय न्ही हे प्रायमरी रोमी कोंकणींतल्यान शिकोवंक नाशिल्ले, हे प्रायमरी मराठींतल्यानूच शिकल्यात आनी तेच्या लेवलाचेर तेंच्यांनी जाल्या उपरांत आज ते रोमी कोंकणींतल्यान बरोवपाक लागल्या. स्पीकर सर, हांव हांगा महाराष्ट्र कर्नाटका केरळ ह्या तिनूय हातूंतल्यान ह्या कोंकणीच्या कार्यक्रमाक हांव गेलां एज अ मुख्यमंत्री म्हणून. ते मल्याळमांतल्यान कोंकणी बरयतात, ते कन्नडींतल्यान कोंकणी बरयतात आनी महाराष्ट्रांतली तर मराठी आनी कोंकणी ही मेळून तिसरीच कोंकणी जाल्ली आसा. तर ती देवनागरी स्क्रिप्ट ह्या स्क्रिप्टीक म्हणजे 8th शेड्युलान जशें म्हणजे तेंच्यांनी रजिस्टर्ड केल्ली आसा आनी त्याच बरोबर ही जी आसा पळय न्ही आज एक्चुअली कोंकणी डे बाय डे म्हणजे पूर्ण जगाचेर म्हणजे गोंयकाराक जर वळखलो वता जाल्यार तो कोंकणी भाशे खातीर वळखलो वता. आमी सदांच म्हणटा कोंकणींतल्यान उलयल्या उपरांत आनी तितूर जर आमी परत 2 स्क्रिप्ट करूंक लागले जाल्यार आज साहित्य निर्माण जाता आसतलें किंवा आनीक लिटरेचर खूब मोठ्या प्रमाणात हेजे रिसर्चूय जाता. रिसर्च तितूर खंय तरी परत आमी कन्फ्युजन क्रिएट करतले अशें म्हाका दिसता. बट तुमची भावना कन्सिडर करून हांव परतूय सांगता
ज्यांका कोणाक जर शिकपाक जाय रोमी कोंकणी आसात दालगादो अकादमीक सांगात तुम्ही कोंकणी अकादमीचे सेपरेटली म्हणजे शिकोवपाकूय जेंका स्पेशली सुरू करात तांकां जर कितें सपोर्ट जाय जेंका शिकपाक इन्स्टिट्यूशनान म्हणजे प्रायमरी लेवलाचेर इंट्रोड्यूस करून न्ही ड्यू रिस्पेक्ट टू यू दालगादो अकादमी आमी ऑलरेडी ग्रँट दिता आणि दोज वॉन्ट टू मेक देर लिटरेचर आणि रोमी कोंकणीतल्यान करूंक जाय लेट देम मेक आमी ताका ना म्हणना इट इज अप टू देम जेंका कोणी रोमी कोंकणीतल्यान करूंक जाय हे सगळें हांव उलयलां इन द इंट्रस्ट ऑफ द गोवा इन द इंट्रस्ट ऑफ द कोंकणी मोगी कोंकणी आमच्यो चळवळीत जितके लोक आसात ते आज गेली कितलीशीच वर्सां कोंकणी खातीर वावुरतात सेम वे तो मराठी खातीर वावुरतात मराठीचो वावरात मराठीच्यो शाळा त्या खातीर सांगल्या हांवें नॉर्थ गोंयांतल्यो मराठींतल्यो शाळा पेडण्या पासून 70 पर्यंत बिचोले ह्यो शाळा मराठींतल्यो केन्ना बंद पडच्योच ना डे बाय डे आमी आतां कारापूरची आमची शाळा इम्प्रूव केल्या उपरांत आतां 300 भुरगे त्या मराठी शाळेंत येवपाक लागलेले आसा ही तितकीच मराठीची वडकाय आसा म्हणून म्हटल्यार मराठीतूय त्या पद्दतीन म्हणजे बिचोले 70 पेडण्यान ह्या तालुक्यांनी इवन दो संभाट इन बार्देस ऑल्सो ह्यो शाळा ते आसात बट लोक कितें जालें ह्या कन्फ्युजनान लास्ट इंग्लिशी कडेन वचूंक लागलेले आसा त्या खातीर म्हाका दिसता हे कन्फ्युजन आत्तां जर करीत शिक्षण तज्ञांनी घेतलेलो निर्णय हो योग्य निर्णय शिक्षणाच्या दृश्टीन आसा अशें म्हाका दिसता आनी हे कन्सिडर करून तुमी म्हणजे हेजो 8 तास धरतो न्हू आमी हांव मान्य करता की रोमी कोंकणी तुमकां दालगादो अकादमी कडेन आमची तयारी आसा हांव मातशें 2 क्लॅरिफिकेशन विचारता ऑनरेबल सीएम तेन्ना एनईपीचें डिस्कशन केल्लें तेन्ना तुमी ऑप्शन दिल्ले तांकां हो बेश्टे कोंकणी बोलला आनी त्या लोकांनी देवनागरी समजून देवनागरी एक्सेप्ट केला तुम्ही दोन्ही ऑप्शन दिले तांकां स्पीकर सर ह्या एनईपीच्या प्रायमरी लेवलाच्या कमिटीक थंयसर जे आशिल्ले एड्युकेशनिस्ट सगळे तेच आशिल्ले तांकां ऑप्शन दिवपाचो प्रश्नच नाशिल्लो की तेंच्यांनी सजेस्ट करूंक जाय आसलें तेंच्यांनी देवनागरी कोंकणी डायरेक्टली सजेस्ट केलें शाळा तुम्ही सांगले बंद झाले म्हणून त्या शाळा बंद झाल्या तांकां ऑप्शन दिल्ले रोमी कोंकणी शाळांत चलोवपाक स्पीकर सर हांगासल्यो जेन्ना शाळा बंद जाल्यो ह्यो 25 ते 30 वर्सां पयलीं शाळा बंद जाल्या जेन्ना कॉन्व्हेंटां सुरू जाली ऑटोमॅटिकली त्या प्रायमरी शाळा जे सांगता पळय तितूंतले भुरगे ऑटोमॅटिकली कॉन्व्हेंटान गेले ऑप्शन दिवपाचो प्रश्नच ना म्हणजे घडये कदाचित तेन्ना तांचेच सरकार आसले आनी कर्नाटकान सभापती कितें जाला देवनागरीन कोंकणी बरोवपाक मायनॉरिटी कोंकणी मायनॉरिटी म्हण ते आनीक मायनॉरिटी बट कर्नाटका सरकारान रेकग्नायज केला आनी तांकां ऑप्शन दिला इस्कॉलाक शिकोवपाक हय सर स्पीकर सर हय कारण कित्याक आमी कित्याक दिना स्पीकर सर 8th शेड्युलांत ती कोंकणी देवनागरीन आसा म्हणून कर्नाटकांतल्या सरकारान ताका देवनागरी 8th शेड्युलांत आसल्या कारणान ताका ऑप्शन दिला म्हणून तेंची कोंकणी वेगळी आसा स्पीकर सर ते स्क्रिप्ट वेगळी आसा कन्नडीन जरी कोंकणी बरयली आसत जाल्यार ती 8th शेड्युलांतली कोंकणी ही देवनागरी कोंकणींतल्यान आसा म्हणून ताका ऑप्शन दिला तुम्ही पासून ऑप्शन दिवपाक जाता हिंगा स्पीकर सर सेम वे दॅट इज बीइंग रेकग्नायज्ड फॉर स्क्रिप्ट अंडर आर्टिकल 29 घेवपाक जाय येस मातशें हांव एक सांगूंक सोदिता की 450 वर्सां जाली हे स्क्रिप्टाक हांव शॉर्ट सांगत तुका एक ऑपॉर्च्युनिटी एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुमगेल्या सरकारान NEP 2020 इंट्रोड्यूस केला आनी तुमगेल्या सरकारान आमकां सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिला की जायते सब्जेक्ट जे आहाय एक लँग्वेज घालूंक जाताय सो आमगे आतां इस्कलांनी फ्रेंच आहा ऑप्शन पोर्चुगीज आहा कोणा भुरग्यां जाय तें सो तुमगे सरकारान NEP हाडून आमकां सगळ्यांक जो मोगी आहा रोमन कोंकणी स्क्रिप्टाचो रोमी कोंकणीचो हांकां आज एक वतन एक होप दिला हे NEPंतल्यान तुमगे सरकारान हाडला NEP 2020 आनी आमकां सगळ्यांक होप दिला आनी हे होपांतल्यान तुका आज मागताय की एक सब्जेक्ट घालचो म्हूण एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट तुमगे सरकाराक मागताय आमी की तुमगे NEP 2020 तुमचे ऑप्शन दिलो ते ऑप्शनांतल्यान जे कोणा माय पायक दिसता आपल्यागे भुरग्याक ती रोमी कोंकणी सिलेक्ट करची तेन घेवचे आमी फकत पुस्तक काडपाचें वी आर द पीपल हू शूड गिव ऑपॉर्च्युनिटीज वेदर द पेरंट एंड द चाइल्ड वॉन्ट्स टू टेक फ्रेंच रोमी कोंकणी कितें वी आर देयर टू गिव ऑपॉर्च्युनिटीज आनी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक तुमगे सरकारान NEP हाडल्या आनी तुमी NEP हाडल्या आनी ती तूं ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल म्हूण आमकांय सगळ्यांक होप येयलो आनी ते होपांचेर हांव जें उलयताय तोच होप जरी तर घेवन तुवें जर तर कन्सिडर करून एक पॅनल काढलें आनी डिस्कस करून कितली त्रास पडटा हें करपाक हें जर तर डिसायड केलें म्हाका सुद्दां हें मुखार व्हरपा जाता इतली मागणी तुकडे आनी कांयच ना स्पीकर सर हो हांगा कन्फ्युजन क्रिएट करता काय बरें NEP हाडली तुमी ते बऱ्या न्हू मुखार व्हरया स्पीकर सर जेन्ना तो कशें आहा हो कन्फ्युजन क्रिएट करप हेजें काम आता हांव कन्फ्युजन एक मिनिट आता काय मोगान सांगलो तूं मुठा कन्फ्युजन केलो हर्सान उलयलो रागान उलयलो रागान उलयलो मुठा मोगान सांगिल्लें जाल्यार कन्फ्युजन केलें मुठा
स्पीकर सर आमके होप येलो हा एनईपीतल्यान आणि तो होप तू सुरेखेन येयले तू जापकून भायर मानाका मूड एक कमिटी काढया हेजे भासाभास करूया आणि होप मुखार व्हरपाक कितें जाता तें चोया. एनईपीची कमिटी काढलेली एनईपीच्या कमिटीन डिसाइड केला त्या ती वेगळी कमिटी आता काढूंक शकना. एनईपी कमिटी म्हणा तुका ही रोमी कोंकणी स्क्रिप्ट एनईपी भितर एक सब्जेक्ट घालपाक ही कमिटी काडपाक जाय तुका कित्याक तुमचे ऑप्शन दिलो स्पीकर सर जो 1962 कित्याक भायर उडयता कोणा दुखयना स्वतंत्र 1961 जाले आणि 1962 जो विषय सोंपलो तो विषय जो परत तुम्ही रिओपन करून सेपरेट टॉपिक एक सब्जेक्ट उलयताय एनईपी लागून एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करपाक एकदा सांगता आम बायल सब्जेक्ट आप शिकयताय फ्रेंच बी शिकयताय स्कुलांनी आमगे भास हाडपाक क्लियर दवरला 1962 सोंपलेलो विषय तुम्ही परत काडटा ना 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 1962 तो इश्यू दुसरा लॉ इश्यू दुसरा त्या उलयता पोर्तुगीज गेल्या उपरांत तुरंत विषय सोंपलेलो तुम्ही क्रिएट करता परत आणि परत कन्फ्युजन क्रिएट करता म्हाका दिसता स्पीकर सर हे सगळे हांवें सांगल्या उपरांत आनी ऍडव्होकेट काल्लूस बाब हेजे कन्फ्युजन आसूंक जायना तांच्यांनी हे रेझोल्युशन फाटी घेवचें. हे कितें अशें उलयन दिया सगळे आपले एक्सप्रेस करून श्रीकृष्ण शिरवा स्पीकर सर वेल सद्या नॉट शॉर्ट व्याख्या हांगा दोतोरान सामके डिटेल सामके उलयला परत स्पीकर सर फाटीं हांव डिमांडाचे बजेटाचे उलयता आसतना हांवें फ्रांसीस फ्रॉम सांताक्रूज म्हणलें तियात्रीस फुडलो तियात्र काडपाक सोदिता आनी ताका गोवोरमेंटान फायनान्स करपाक सोद सीएमान म्हणलें कोंकणी तियात्रिसां पासत आपण जायत केला सीएम हांव सांगूंक सोदता फाटीं कोंकणी तियात्र कॉम्पिटिशन जाल्लीं ए आनी बी ग्रुप 5-6 म्हयने जाले डिक्लेअर केले अजून पासून तांकां अवॉर्ड दिलो नाही. दॅट इज डिफरंट इश्यू सांगता. सेकंडली आता तुवें सांगला स्पीकर सर गुलाब ह्या मॅगझिना गव्हर्मेंट फायनान्स करता म्हणून एड दिता म्हणून आफ्टर कोवीड जावन कितले एड दिलाय म्हाका मातशें जाण जावपाक जाय. आफ्टर कोवीड 1 पासून एड दिली जाल्यार अजून कांय दिलें ना तांकां एड. स्पीकर सर आतां हांव मागताय कितें हांव मागताय एक सब्जेक्ट कोंकणी आहा तो ताका ऑप्शन दिवचें स्क्रिप्ट रोमी आनी देवनागरी कित्याक जाय हांव सांगता म्हगे चेडो फोता आहा शिकता तें शिकता जेन्ना कोंकणी काडटा तें न्हिदता तें न्हिदों वयता जेन्ना आमची मिसा वयता संडे ताका फादर बी आमकां कोंकणी रोमी ताका वाचपाक दिता मिसा रिडींग करपाक दिता तो खुशालकायेन वाचता तें न्हिदना कोंकणीन रोमीन तें वाचता आनी करता पूण देवनागरी दिला तें न्हिदता. स्पीकर सर तुका नाका म्हगे चेडूं हे भाशेन आनी कितें जायत चेडूं आसतलीं भुरगीं आसतलीं चेडे आसतले तांकां इजी करपाक आयज सगळें चेंज जाल्लें आहा. तो सब्जेक्ट मातशें ही कोंकणी आहा तो रोमीन दिला कित्याक तुगे भुरग्यां नाका जाल्यार तेमी घेवपा न्हू आमच्या भुरग्यां जाय जाल्यार रोमी ताका घेवन न्हू एक ऑप्शन तें कंपल्सरी न्हू. स्पीकर सर आनी एक सांगता चड आनी एक सांगता स्पीकर सर आतां फाटीं सीएमान पासून म्हणलां आतां भुरग्यां जेई आन्सर करपाक वयताय ते 1 पासून स्टार्ट करताय स्टाडी तांकां जेई मॅथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री शिकपाक आतां 8 पासून स्टडी करता जाल्यार तांकां कोंकणी आहा थिंगा आतां कोंकणी आहा ती देवनागरी 12th आहा आतां तें IIT NIT एडमिशन मेळटा जाल्यार 2 आहाय तें कंडिशन. एक कंडिशन जेई टॉपाक येवपाक जायो सेकंड कंडिशन तूं टॉपाक येयलो जरी तो तुका 12th 75 बिलो पडले तुका तें जेई IIT NIT मेळना. जरी तो ह्या भुरग्याक 8 पासून स्टार्ट करता आनी कोंकणी सब्जेक्ट आहा ताका सब्जेक्टा जरी तो ताका इजीच पडटा तो घेयलो जाल्यार ताका 12th बोर्डाक इजी पडपाक जाता. आतां एक सांग म्हाका आतां कोंकणी देवनागरी ताका डिफिकल्ट लागता जरी तो एक सब्जेक्टा लागून ताका 75% मेळना देवनागरी लागून. आतां टॉप करता जेई एग्जाम टॉप करता जरी तो ताका 75% मेळना जाल्यार ताका एडमिशन मेळना. सो हांव कितें मागता एक ऑप्शन दियाय तुका सांगा कंपल्सरी कोणाला म्हज्या भुरग्याक शिकपाक जाय जाल्यार ताका ऑप्शन दी. NEP एलावड आहा स्पीकर सर NEP एलावड आहा हे दिवपाक जाय
एक भुरग्यांक इल्लो फ्युचर बरो जाता सांबाळपाक जाय तेंच्यानी वाच कोंकणीतले पयलीं. कंपल्सरी कर म्हणना तुका हे मातशें वाच, हे वाचपा दी तेका, चल हे दी तेका, हे तेका दी मातशें कोंकणीतलें वाचून दी तेका, वाच तें मातशें, स्पीकर सर वाच जाता तें, चल दी तें वाच. म्हणल्या कोंकणी वाच रे. उलय कोंकणी बरोय कोंकणीन सरकार चलय वाच, म्हणल्या कोंकणी उलय कोंकणी बरोय कोंकणीन सरकार चलय स्पीकर आय डोंट हॅव टू तेका प्रूव रे, माय तेका रे. क्रेडिबिलिटी अरे. स्पीकर सर एलजानाक दिलं जाय. म्हाका हे हावजा कोण उलय तेकाक दी रे. कोण उलय आनी कोण बरोय म्हणटा कोण म्हाका सांगपा तेका रे. नाका आय डोंट हॅव टू प्रूव माय क्रेडिबिलिटी कळना तुका म्हाका कोण उलय आनी कितें सांग म्हणटा बरोय म्हणटा हांव येला म्हाका लोकांनी कॅपकारान निवडून हाडला म्हाका जाय तें करतलो कॅपकारां जाय तें तुमकां जाय तें करपा ना तुमकां जाय तें करपा ना आय डोंट हॅव टू प्रूव माय क्रेडिबिलिटी स्पीकर सर हांवें सांगलां कोंकणी उलय कोंकणी बरोय कोंकणीन सरकार चलय एक म्हणणे हांव कितें म्हणटा आयक हांव जेन्ना क्लास शिकतालो ल्हान आसतना कोंकणी उलयता आसतना हांव बापूसान चलता प्रमाणे फर्स्ट कोंकणी म्हाका स्वता हांवें वाचिल्लें तें आमगे इगोर्जींक तेन्ना आमी ऑल्टर बॉयज आसताले कोंकणीन आमकां वाचप आसताली आमी तें वाचप आसतालें इट इज नॉट दॅट आमकां कोंकणी उलोवपा ना इट पॉयंट इज ओन्ली दीस की बाबा कोंकणी देवनागरी तुमगे स्क्रिप्ट आमगेली आमकां आमी शिकल्याय देवनागरीन आतां ती रोमी लिपीन बरोवपा हितून हक्क कितें आमच्या वी आर नॉट टचिंग एनीथींग तुगे ऑफिशियल लँग्वेज हें तें कांयच उलयना वी आर जस्ट रिक्वेस्टिंग यू ऑल कोणा तरी जाय गरज आहा तेमी देवनागरी सोन रोमी लिपीन शिक दिया वॉट इज द पॉयंट वॉट इज द हार्म इन डुईंग इट दॅट इज अ पॉयंट व्हडली कम्युनिकेशन करपा नाका वी आर नॉट आस्किंग फॉर सम स्पेशल थिंग आम सादी उतरां मागताय तुमकडे ते देवण्या रोमी लिपीन आहा त्या बाबा शिकपाक वॉट इज द प्रॉब्लम तुमकडे एडिशनल टिचर घालूंक पडटली दॅट इज ओन्ली थिंग स्पीकर सर एकूच तेणी जे सांगले पळय जेई 75% इन बोर्डान आसपाक जाय म्हणून लँग्वेज इज नॉट इन्क्लुडेड इन दॅट 75% फॉर इज क्लॅरिफिकेशन लँग्वेज इन्क्लूड जायना जेईच्या मार्क्सांनी लँग्वेजीचे मार्क्स तुज्या 75% इन्क्लूड जायना जाता स्पीकर हांव सांगता तूं कित्या मुगे चेड्यान आतां आन्सर केल्या हांव मुगे चेड्यान एडमिशन ट्वेल्था बोर्ड एग्जाम 75% फुल सब्जेक्ट सोंगलें फकत तू एक काम कर जेई जाता आसा माझ्या सेक्रेटरी एड्युकेशनाक मेळ आतां सांगता तुका PCM स्पीकर सर हांव सांगता आयक मुगे चेड्या एडमिशन मेळ्ळा सब्जेक्ट कितें टोटल 75% सोगलें ओवरऑल बोर्ड 12 बोर्डाचे कन्सिडर करता बोर्डा लेस बोर्ड जाल्यार ताका सीट मेळना हें कन्फर्म कर आनी ताका 12th फर्स्ट लँग्वेज इंग्लीश आहा सेकंड चॉयस आहा 12th चॉयस आहा ना सांगितलं श्री विजय सरदेसाई आफ्टर हाट घे नाका 2019 सावन पयशे धाड म्हणून सांग हाट घे नाका 2019 आसून पयशे धाड हाट घे नाका पयशे धाड 19 आसून पयशे धाड स्पीकर सर आता हो जो इश्यू फुडें आहा हो इश्यू स्कूल सिलेबसान चेंज करपाक हो इश्यू हो ताणें कालुसान हाडिल्लो आहा कोंकणी उलय कोंकणी बरय कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणटा पळय हो सरकार चलोवपाचो इश्यू न्ही हांव आशिल्लो त्या एज्युकेशनाक म्हणजे केसी हाडले आमी खूब केला ताजे खातीर हो भुरग्यांक कोंकणी रोमी स्क्रिप्टान कोंकणी शिकोवपाचो इश्यू ताणें हाडिल्लो आहा आतां मुखेलमंत्र्यान सांगलां की ज्याचें कमिशन आयलें 1962 आनी ताजे खातीर तो इश्यू 1962 सेटल जालो की देवनागरीन कोंकणी म्हणल्यार तीच कोंकणी शिकयतले आतां मुखेलमंत्र्यान नवें सांगलें की NEPची एक कमिटी जाली जे NEPचे कमिटीन डिसिजन घेतला म्हणून ही NEPची कमिटी खंयची ती म्हाका खबर ना NEP कमिटी फॉर प्रायमरी एड्युकेशन हें म्हाका खबर ना स्पीकर सर हें तुवें हाडचें डिमांड येता एक रोमी स्क्रिप्ट म्हणटा ती स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर एंड स्क्रिप्ट ऑफ रिलीजन ऑफ द कॅथलिक कम्युनिटी हो हाजे खातीर हो डिमांड येता आनी हे जर फुडें व्हरतलो जाल्यार तांचो हें कंटेन्शन अशें आहा की आर्टिकल 29(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जे तूं मायनॉरिटी आसून पसून त्या स्क्रिप्टान तुका शिकयता इन वीच इज द केस ऑफ कर्नाटका तो सांगता तें ताजे वयल्यान हो डिमांड फुडें येता हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की एक क्लियर क्लॅरिफिकेशन दिवचें वेदर ही इज विलिंग टू रिविजीट ज्या हू केम इन 1962 टू NEPची कमिटीची जें कितें जालां
ते फायनल ओ नॉट फायनल. आणि तिसरें, what does he feel about the script of culture and religion of a Catholic minority community of Goa? हाजेर क्लियर सांगचे. स्पीकर सर, ज्या कमिशन जे जाला पळय न्ही, हे 1962 तेंच्यांनी रिपोर्ट दिल्लो, ते काय परत रिविजीट जावपाक शकना. दुसरी गजाल, त्यांनी जे NEPचो जो उल्लेख केलो, NEPची कमिटी ही कंटिन्युअसली एक वर्सभर बसून वेरियस एड्युकेशनिस्ट तेंच्यांनी थॉरोली सगळ्या, म्हणून म्हटल्यार हांवें डायसेसन सोसायटी आसतले, ज्यो मेन एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट आसा हांच्यांनी बसून घेतलेलो निर्णय, तो निर्णय सरकारान तेंचेर मारूंक ना आनी तेंच्यांनी क्लियर कट रिपोर्ट दिला आनी त्या रिपोर्टाच्या अनुसार देवनागरी सुरू जाल्या. तिसरो विशय तुवें कर्नाटकाचो काडलो. कर्नाटक सरकार सुद्दां एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशनांनी देवनागरी कोंकणी शिकयता. कन्नड कोंकणी न्हू, जाय जाल्यार तेणी आतां एड्युकेशन मिनिस्टराक फोन करून विचारचो की कर्नाटकानूय बी ही जे देवनागरी शिकता पळय न्ही, तेकाच तेंच्यांनी ग्रँट दिल्ली आसा, कारण ती 8th शेड्युलान आसा म्हणून परत. आणि हे इतकें असल्या कारण नो डावट अबाउट द रिलिजियस लँग्वेज डेफिनेटली वी हॅव द रिस्पेक्ट. म्हणून म्हटलें हांवें दालगादो अकादमींतल्यान तेंच्यांनी जाका शिकपाक जाय तांच्यांनी दालगादो अकादमींतल्यान शिकचें. दालगादो अकादमी कडेन जर आमकां सपोर्ट करपाक जाय आसत शिकपा खातीर म्हणून वेगळो, वी आर रेडी टू गिव देम. ना ना, तो स्कूल करिक्युलमान उलयता. स्कूल करिक्युलमात देवनागरी कित्याक जातलें सांगता तुका. NEP जेन्ना आमी डिसायड केल्या 8th शेड्युलान आसलेली लँग्वेज, ही लँग्वेज स्कूल करिक्युलमांतल्यान बदलूंक शकना. हे आतां हांवें न्ही, हे डिसायड सगळें NEPन केल्लें आसा. दॅट टायम हे डिसायडीड. ताजी म्हाजी रिक्वेस्ट परत एकदा आसा, LOPन उलोवन सोंपोवचो विशय. स्पीकर सर, जायत जायंक उलयलें आनी खास करून हे जेन्ना म्हाका दिसता हेजे कंटेंट जरी तर चयल्यार ऑफ दीस प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन, इट इज व्हेरी क्लियर आसा की इंट्रोड्युसिंग कोंकणी ऑर रोमी स्क्रिप्ट इन स्कूल एड्युकेशन. हेजेर ह्या डिमांडार हुंय ना की टेम्परिंग विथ दी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट. इट इज ओन्ली इंट्रोडक्शन. नंबर 1. स्पीकर सर, आतां जरी तर चयल्यार जी एक रॅशनल आनी एक लॉजिकल जरी तर रिजन्सान जरी तर चयल्यार, मुखेलमंत्री बाब, जी रोमी कोंकणी आहा ही रायवल नो, वी शुड नॉट लुक एट इट. वन सेकंड, लेट मी टॉक. आतां ही एक पॅरलल स्ट्रीम एकूच रिवर ऑफ आर आयडेंटिटी, दॅट इज कोंकणी. आनीक रोमी कोंकणीन इतली वर्सां जाली, सेन्सरशिप जी पळय आहा ही सर्वायव केली. दुसरें, आमची लिटरेचर ही अलायव दवरपाक, जिती दवरपाक कोलोनियल रिप्रेशन जेन्ना जातालें त्या टायमार पासून रोमी कोंकणीचो भाग आशिल्लो. आतां जेन्ना आज हो भाग मुखार गेलो, एक बॅकबोन जाली. बॅकबोन कित्याचे? तियात्राचे, जर्नलिझमाचे, कम्युनिटी एडिशनाचे. आतां तियात्र जेन्ना आज रोमी कोंकणीन जाता आनी जेन्ना मॅगझीन, पिरियॉडिकल्स, म्हाका दिसता लिटरेचर जायते आसा रोमी कोंकणीचे. आतां हजारांनी भुरगीं जेन्ना मुखार सरता, वोट जाता, घरांनी जेन्ना वोट जाता, त्या वेळार स्पीकर सर कोंकणी ही तेंगेली होम लँग्वेज जेन्ना म्हाका जातात, तांकां जेन्ना कितें डिसिप्लीन जावं, म्युजीक जावं, प्रेयर, कसली स्टोरी बी, वेनेवर दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस, स्पीकर सर ही भुरगीं ह्या एक्सप्रेशनान, इन दीज एक्सप्रेशन दे आर ग्रोन विथ दीस पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन. पूण जेन्ना इस्ला जेन्ना ती वयतय त्या वेळार तेंगेली स्क्रिप्ट, they should not feel is inferior, they should not feel as if it is unofficial. Speaker sir, हे आमची जी मदर टंग हा, हे म्हाका दिसता एक लिंग्विस्टिक कॉन्फिडन्स येवपाक ह्या भुरग्यां मदें पासून. आनी एक न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आहा, जायते जाण हिंगा उलयले. हितून एक कन्सेप्ट आसा की भुरग्यांक फावंडेशन स्टेज ऑफ एड्युकेशनाक जेन्ना सब्जेक्ट आमी Portuguese, French and all were subjects, we discussed what which subject घातले का म्हणून. आता स्पीकर सर, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी मध्ये एक स्क्रिप्ट प्लुरॅलिटी म्हणून एक कन्सेप्ट आहा. आणि एक इन द स्टेट्स विथ ड्युअल स्क्रिप्ट ट्रेडिशन देर इज अ थिंग. ह्या स्क्रिप्ट प्लुरॅलिटीचेर डिबेट जाल्या. स्पीकर सर, आज ज्या रोमी कोंकणीच्या इस्कॉलान म्हाका दिसता हांव क्लियर करपाक सोदता, ही जी मागणी आहा, इट इज नॉट एनी थ्रेट टू दी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट, दॅट वॉज डिफरंट. मुखेलमंत्री बाब,
this is not what is was 1961. This is only, these are our sentiments. Because हे म्हाका दिसता आमची डायवर्सिटीक रेस्पेद दिवपाक, आमचे एक सोशल इन्क्लुजन प्रोमोट करपाक, आनी कोंकणी जेन्ना एक ट्रेजर एज अ होल म्हाका दिसता एक कॉम्प्लिमेंटरी, वी शूड व्यू इट म्हाका एज अ कॉम्प्लिमेंटरी. रोमी म्हाका दिसता इज फॅमिलियर स्क्रिप्ट आणि मेजॉरिटी नंबर आहे विदिन द मायनॉरिटी कम्युनिटी, एवरीवन नोज इट हियर. आनीक म्हाका दिसता आय वॉन्ट टू रिकॉल माननीय मुख्यमंत्रीचो मेंटर, आय कॅन से गुरु मनोहर पर्रीकर, हेणे प्लेज केल्ली की रोमणी कोंकणीक 2012 उतर केलेले. इट इज ऑन रेकॉर्ड, देर इज अ व्हिडिओज ऑल्सो. इट इज नथिंग न्यू, इट वॉज डन बाय हिम ऑल्सो. he pledged that he would do it. Because आता जेन्ना सरकार आम्ही मागले की यू अमेंड ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट, आम्ही मागताय की गोवा स्कूल ऑफ एड्युकेशन रुला अंडर जे रूम फॉर बोर्ड ऑफ सेकंडरी आणि हायर सेकंडरी एड्युकेशनान हे सब्जेक्ट अप्रूव करपाक, आनीक हे जावपाक जाय एज पर द नीड आणि डिमांड. आता आर्टिकल 29(1) आमचे संविधानाचे आमकां प्रोटेक्ट करता, आमची कल्चर, आमची एड्युकेशन रायट्स. आता स्पीकर सर म्हाका दिसता हिंगा सगळे उलयले, मुखेलमंत्री ऑल्सो रिप्लायड सेवरल टायम्स. आय वूड डेफो म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हांव सांगपाक सोदतां की ट्राय इट एटलिस्ट इन सिलेक्टेड 25 schools. Try it in by introducing this in 25 schools, because लोकांक डिसाइड कोण दी तेंगेलो भुरग्या फुडार कितलो. इफ एज अ पेरंट आज म्हाका जोरी तर म्हज्या भुरग्यान सांगलें की आपणा रोमी लिपीन शिकपा जाय, तो म्हणटा तें दालगड्या अकॅडमी वचून कितें. सी, दिस इज नॉट वॉट वी आर ट्रायंग टू गेट विथ वॉट हॅपन इन द पास्ट. व्हेरी सिंपल स्पीकर सर, म्हाका दिसता एक पायलट प्रोजेक्ट कशें हे लोकां मध्ये कॉन्फिडन्स हाडपाक आणि एक एलिवेट एनी फियर्स. बिकॉज मनोहर पर्रीकर had promised in 2012 under the Parivartan Sarkar, and this is on record. So what changed from 2012? आणि अंतमध्ये की the only thing that is changed is Dr. Pramod Sawant is the chief minister today, and it is his mentor who said that. So what changed? I think माननीय मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय. म्हाका दिसता ऑलरेडी एक रिच कॉर्पस आमची रोमी कोंकणी लिटरेचरान जावं डिक्शनरी जावं कांतारां जावं प्लेज हे ऑलरेडी जाता, ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा. पूण म्हाका दिसता कितें मिस जाता एक पॉलिटिकल वील म्हाका दिसता हितून मिस जाता. आनी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी वी हॅव टू बी फेअर, आनी सगळ्यांनी वी हॅव टू ऑल ट्रेजर कोंकणी. दॅट इज द थिंग, इट इज ऑल पार्ट ऑफ द कोंकणी. आनी म्हाका दिसता ह्या इमोशनाचेरूच सगळो गोंयकार एकठांय पड जाता. सो NEP you have the technical thing, Manohar Parrikar you have. So it is up to you all what you will do. This is the view of mine. Thank you, Speaker. स्पीकर सर, अपोजिशन लिडर उलयल्या उपरांत सुद्दां म्हणजे हांवें जेन्ना सांगलें ताका कर्नाटकान सुद्दां देवनागरी स्क्रिप्ट कोंकणीक कन्सिडर केल्ली आसा. 8th शेड्युलान एकूच स्क्रिप्ट आसल्या कारणान म्हाका दिसता जेन्ना एखादी भाशा ती एकेच स्क्रिप्टीन जेन्ना आसता तेन्ना तिजो डेव्हलपमेंट किंवा त्या भाशेचो विकास सुद्दां जो जावपाक जाय पळय तो जाता. स्पीकर सर, आता कोंकणींतल्यान बरें साहित्य घेवपाक लागलेलें आसा, कोंकणींतल्यान लिटरेचर खूब मोठ्या प्रमाणात तयार जावपाक लागलेलें आसा. वेनेवर वी गो फॉर द म्हणजे साहित्य अकादमी अवॉर्ड हे कोंकणीतल्या देवनागरी स्क्रिप्टांतल्यान बरयल्ल्या ऑथरांक मेळपाक लागलेले आसा. अशे वेरियस म्हणजे कोंकणी आतां आमी जेका म्हणटा की ऑलमोस्ट गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत 63 वर्सां उपरांत कोंकणी जी आसा ही फुलपाक लागलेली आसा. आणि वेगवेगळ्या क्षेत्रांत देवनागरी लिपींतल्यान बरयल्ल्या कोंकणीक रिकॉग्निशन सगळें मेळटा आसतना आमचे भुरगे जे देवनागरींतल्यान शिकता आनी एका हांव न्ही तर हांवें जशें म्हटलें तशें सिन्स फ्रॉम द इनिशियल स्टेज लोक पयलीं पोर्तुगीजांतल्यान शिकताले, मागीर तेज्या उपरांत मराठींतल्यान शिकपाक लागले कारण आनी कोंकणींतल्यान शिकपाक लागले. तें कंटिन्यू जावपाक लागलां. आनी आतां म्हाका दिसता इतकें बरें लिटरेचर सिलेबस आनी बाकी सगळें, कारण पयलीं फावटी जेन्ना कोंकणीचो पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे कोंकणीतले पोस्ट ग्रॅज्युएशन जेन्ना युनिवर्सिटीन सुरू केलें तेन्ना तेंच्या कडेन कोंकणीतल्यान प्रोफेसरूय जे आशिल्ले ते तांकां मेळनाशिल्ले, ते आज मेळपाक लागलेले आसा. हे सगळें कन्सिडर करून आनी आमी NEP जे शिक्षण तज्ञांनी फॉर्म केल्ली कमिटी ह्या सगळ्यांचो जर विचार करीत जाल्यार म्हाका दिसता की आमी शिकतल्यांच्या मदीं आनीक कन्फ्युजन क्रिएट करचें न्ही. कोंकणी भाशा वाडटली आनी कोंकणी भाशा आनीक मोठ्या प्रमाणात जर फळां रुपाक नो डावट आमकां म्हणजे
कोंकणीचो मोग आसाच आसा त्या खातीर खंयसरूच रोमी कोंकणीचो द्वेशूय ना केन्नाच रोमी कोंकणी फादर चर्चींतल्यान वाचता ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम जेका रोमी कोंकणी शिकपाक जाय म्हणून म्हटलं आमी दालगादो अकादमी खातीर जेन्ना जेन्ना तांच्यांनी वेगवेगळे विशय मांडल्या तांचे विशय रिजॉल्व केल्ले आसा हे सगळे कन्सिडर करून आनी फाटलो सगळो फॅक्ट आनी हांवें मुखार दवरलेले सगळे मुद्दे हे दवरून बापा एडवोकेट कार्लूस हांच्यांनी तेंचे रेजोल्युशन फाटीं घेवचें कन्सिडरींग दॅट तांकां बाकीच्या हेच्या खातीर आमी खंयसर ना म्हणून आता विचार केला की दालगाद कोंकणी अकादेमी शिकयनात कोंकणी शिकोवचें ना आनी तांकां जागो ना शिकोवपाक सो ही ऑप्शन आता फ्रेंच शिकपाक ती दुसरी फॉरेन लँग्वेज शिकपाची हे ऑप्शन दी दारा शिक दी नो प्रॉब्लम बट रेकग्नायज इट इतलेच दी दिस वॉट वी आर आस्किंग आमगे भुरग्यां शिकले जाले एंड दे कॅन क्वॉलिफाय सगळ्यांक बरें पडटलें इट विल नॉट हर्ट एनीबडी even if you can't provide a teacher in the school, give a external teacher, let them go there. Think osdi, शिक दे आणि exam करतो मागे exam दी. स्पीकर सर आम्ही एक्सप्लेनेशन क्लियर दिल्ले आसा एट प्रेजेंट हो विषय शिक्षण तज्ञांचो विषय आशिल्लो आनी एनईपीन हो निर्णय दिल्लो आसा त्या खातीर आता थंयसर इंट्रोड्यूस करप हो विषय तर शक्य ना स्पीकर सर ते हांवें सांगलां कारण कोंकणी खातीर जितके सरकारान करपाक जाय तितके सातत्यान म्हजें सरकार करीत आयिल्लें आसा. We'll go for division then. Right, I should go for division. Is withdrawing? No, I'm not withdrawing. Not withdrawing. Okay. Withdraw. After Bharat. Yeah. Withdraw करें ना? Yeah. Withdraw. म्हणजे आमदा withdraw करें ना तुम्ही? No. No. Yes. You're not withdrawing, sir. Division. You want a division? Yeah, we want a division. Then आता हांव श्री कार्लोस फिल्डा आमचो थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालता जेंका मान्य आसात आनी जेंका मान्य आसात आनी उबी रावचें. Bell ही दी तेंका. Yes. पळोन गेलो. कार्लोस फिल्डा हांचो थाराव मतदानात घालता जेंका मान्य आसात आनी उबी रावचें. 1 2 3 4 5 6 Yes. सोडवलो भायर. जेका मान्य नात बस बसून घ्या तुम्ही बसून घ्या जेका मान्य नात आनी उबी रावचें. $24. 24 6/24 ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले ना म्हणटाचे म्हणणे मान्य झाले हो ठराव नाकारलो. कितले नंबर कितले आले सर? अगेन 6 and 24. 24 Yes.